Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng Rimini. So, first step, punta lang tayo ng Play Store. And then dito guys, kung makikita nyo tong search bar, search nyo lang yung Rimini. So ayan, pag na-search nyo na yan, makikita nyo naman tong Rimini app. So, install nyo lang yan. So ayan. And then dito guys, magantay lang kayo ng konti. So ayan, pag natapos nyo ng install, so pindutin nyo lang tong open. At ayan, meron na kayong Rimini app. So ganun lang naman kadali mag-download na Rimini app guys sa Play Store. So yun lang.